Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MTs Nurul Islam, anak kelas 7 ingin membuat video bagaimana cara membuat termometer yang benar dan mudah dan simpel. Terima kasih. It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 나 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안 믿었지 알고도 빠진 함정인가 봐 나도